दानिश्वर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ज़मीन पर कब्ज़े के लालच, एक दूसरे के वसाइल पर नजर रखने जैसे घिनौने मंसूबों ने दुनिया का अमन तबाह तो कर रखा है। अब दुनिया की इन नाम नहाद सुपर पावर्स ने जमीन से आगे भी नजरें जमा रखी हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक नई खलाई जंग की। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे 1969 की अमेरिका की अपोलो 11 मिशन का, कि जब पहले इंसान ने चांद पर कदम रखा था। आपको ये भी बताएंगे कि इंसान का चांद पर जाने का अब अगला मकसद क्या है, क्योंकि अमेरिका का एक नया मिशन निजी कंपनी के जरिए 2 खलाबाजों को लेकर चांद की जानिब रवाना हो चुका है और वो स्पेस स्टेशन पर पहुंच भी चुका है। आज हम इस अहम सवाल पर भी बात करेंगे कि चांद पर मलकियत का हक किसका है और इसके लिए क्या कोई कानून साजी की गई है। तो इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आगाज करते हैं। निस्फ सदी गुजर चुकी जब अमेरिका चांद पर जाने वाला पहला मुल्क बना था। सन 1957 में जब सोवियत रूस ने अपना पहला सोवियत सपोर्टिंग सैटेलाइट लॉन्च किया तो अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एक खलाई मुकाबला शुरू हो गया। जब जॉन एफ कैनेडी सन 1961 में अमेरिका के सदर बने तो बहुत से अमेरिकियों का ख्याल ये था कि अमेरिका सर्द जंग के अपने दुश्मन से टेक्नोलॉजी की बर्तरी के मुकाबले में पीछे रह गया है। इसी साल पहली बार सोवियत यूनियन ने इंसान को ले जाने वाला पहला खलाई जहाज बनाया। अमेरिका वहां पहला इंसानी मिशन ले जाने के लिए बजिद था और सन 1962 में कैनेडी ने जो कहा वो आज उनकी मारूफ तकरीर कही जाती है। उन्होंने कहा था कि हमने चांद पर जाने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, ये खलाई दौड़ जारी रही और सोवियत रूस ने सन 1965 में कामयाबी के साथ पहला बगैर इंसान वाला जहाज चांद पर उतार दिया। इसके बाद अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा ने इस पर बेहद वसाइल खर्च करने का अहद किया, जिसे अपोलो प्रोग्राम्स के नाम से जाना गया। तकरीबन 4 लाख अफराद ने अपोलो के 17 मिशंस पर काम किया, जिस पर तकरीबन 25 अरब डॉलर का खर्च आया। अपोलो 11 के मिशन के लिए 3 खलाबाजों बज़ ऑल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रांग और माइकल कॉलिंस को मुंतखब किया गया। सैटर्न 5 नामी एक ताकतवर रॉकेट के जरिए अपोलो के कमांड और खिदमात के मॉडल को अमल में लाया गया और इस रॉकेट के साथ वो कमरी मॉड्यूल मुंसलिक था जिसे चांद की सरजमीन को छूना था। दोस्तों, बात है 20 जुलाई की, जब जमीन को छूने के 110 घंटे बाद नील आर्मस्ट्रांग चांद की सतह पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। उनके 20 मिनट बाद बज़ ऑल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा। दोनों अफराद ने चांद पर उतरने वाली गाड़ी से बाहर चांद की फजा में 2 घंटे से ज्यादा वक्त गुजारा। फिर वहां की सतह से नमूने यकजा किए, तस्वीर ली और कई साइंसी तजर्बात को वहां शुरू किया। दोस्तों, सन 1972 तक मजमूई तौर पर अमेरिका के 6 मिशंस चांद की सतह पर उतरे, लेकिन आज तक साजिशी नजरिया सरगर्म अमल है कि चांद पर उतरने का ये सारा अमल कोई स्टेज किया हुआ ड्रामा था। लेकिन सन 2009 के बाद से नासा का एक खलाई जहाज चांद के मदार में जायजा ले रहा है। वो हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीर भी भेज रहा है, जिससे अपोलो मिशन के चांद की सतह पर उतरने का पता चलता है, जिसमें पाँव के निशानात और पहियों के निशानात भी शामिल हैं। इसके अर्जियाती शवाहिद भी मौजूद हैं, जिनमें वो चट्टानें शामिल हैं जो चांद की सतह से लाई गई हैं। दोस्तों, अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जिसने इंसान को चांद पर उतारा है। रूस, जापान, चीन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इंडिया ने या तो अपना खलाई मिशन चांद के मदार में भेजा है या फिर अपनी खलाई गाड़ियां उसकी सतह पर उतारी हैं। ख़वातीन और हज़रात, अब अमेरिका ने चांद पर आबाद होने की जानिब एक और कदम उठाया है। दुनिया की पहली निजी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स की फ्लाइट नासा के 2 खलाबाजों को लेकर रवाना हो चुकी है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच चुकी है। लेकिन इस बार दोस्तों, सूरत हाल और मकासद कुछ मुख्तलिफ हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। दोस्तों, अब सूरत हाल इस तरह से मुख्तलिफ है कि अब कई एक कंपनियां न सिर्फ चांद की सतह के बारे में मजीद खोज लगाने में दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं, बल्कि उसे खोद कर वहां से सोना, प्लाटिनम और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाली दीगर मादनियात निकालने का भी सोच रही हैं। सदर ट्रंप भी इस बात का इजहार कर चुके हैं। चीनी माहिरीन ने चांद के इस हिस्से पर अपना खलाई मिशन उतारा जो हमें जमीन से दिखाई नहीं देता और वहां कपास का बीज उगाने में भी कामयाब हो गए। लगता है अब चीन वहां
ایک تحقیقی مرکز بھی قائم کر دے گا۔ دوستو اس کے علاوہ ایک جاپانی کمپنی آئی اسپیس زمین اور چاند کے درمیان آمد و رفت کے لیے ایک پلیٹ فارم تعمیر کرنے کے علاوہ چاند پر پانی کی تلاش کا کام بھی شروع کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ دوستو اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ چاند پر انسان کو مل کیا سکتا ہے۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ پانی کے ساتھ ساتھ سونا، پلاٹینیم اور زمین پر ملنے والی کئی نایاب عنصر مل سکتے ہیں جن سے انسان کھربوں ڈالر حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ چاند کی ملکیت پر آخر حق کس کا ہے؟ امریکہ کا یا پھر روس کا یا پھر کسی اور ملک کا؟ مغرب اور سوویت یونین کے درمیان سر جنگ کے دنوں سے خلا میں چھان بین اور خلائی اجسام پر پائے جانے والے ممکنہ قدرتی وسائل پر حق کے حوالے سے بحث ہوتی رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے سن 1967 میں امریکہ، برطانیہ اور سوویت یونین سے ایک ایسے معاہدے پر دستخط کروائے جب امریکہ کا خلائی ادارہ ناسا چاند پر انسانی مشن بھیجنے کی تیاری کر رہا تھا۔ دوستو اقوام متحدہ میں ہونے والے اس معاہدے کو آؤٹر اسپیس ٹریٹی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں واضح کیا گیا کہ کوئی بھی ملک چاند یا پھر کسی دوسرے خلائی اجسام پر موجودگی کی بنیاد پر اس کی ملکیت اور حاکمیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ خواتین و حضرات، خلا سے متعلق کمپنی ایلدن ایڈوائزر کی ڈائریکٹر جان ویلر کہتی ہیں کہ آؤٹر اسپیس ٹریٹی کو خلا کا میگنا کارٹا بھی گردانا جا سکتا ہے۔ جان ویلر کہتی ہیں کہ چاند پر جھنڈا لہرانا جیسے کہ نیل آرمسٹرانگ اور اس کے جانشینوں نے کیا بے معنی عمل ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے کسی فرد، کمپنی یا ملک کو اس خلائی جسم کے مالکانہ حقوق نہیں مل جاتے۔ لیکن سن 1969 میں عملی لحاظ سے یہ بات اتنی معنی نہیں رکھتی تھی کہ چاند کی زمین کی ملکیت یا اس پر کان کنی کا حق کس کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں۔ تاہم جو ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی ہے، چاند کے ممکنہ وسائل سے منافع کمانے کے امکانات بھی بڑھ گئے ہیں۔ دوستو اب بھی یہ بات ہے تو مستقبل بعید کی، لیکن اس کے امکانات بہرحال زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی خیال کے پیش نظر اقوام متحدہ نے میثاق قمر کے نام سے ایک معاہدہ جاری کیا تھا جس کا مقصد چاند اور دیگر آسمانی اجسام پر مختلف ممالک کی سرگرمیوں کو قانونی دائرے میں رکھنا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق خلائی وسائل کے لیے ضروری ہے کہ انہیں پرامن مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، اور ہر ملک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اقوام متحدہ کو بتائے کہ وہ خلا میں کس جگہ کوئی اسٹیشن تعمیر کرنا چاہتا ہے اور کرنا کیوں چاہتا ہے۔ معاہدے میں یہ بھی کہا گیا کہ چاند اور اس کے قدرتی وسائل انسانیت کا مشترکہ اثاثہ ہیں، اور ایک ایسا بین الاقوامی معاہدہ ہونا چاہیے جس کا اطلاق اس وقت شروع ہونا چاہیے جب اس قسم کے وسائل سے فائدہ اٹھانا ممکن دکھائی دینے لگے۔ لیکن میثاق قمر میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک اس پر صرف 11 ممالک نہیں دستخط کیے ہیں۔ فرانس اور انڈیا نے بھی دستخط کر دیے ہیں، لیکن خلائی میدان کے بڑے کھلاڑیوں جیسے کہ چین، امریکہ اور روس نے اس پر دستخط نہیں کیے، اور نہ ہی برطانیہ نے ایسا کیا ہے۔ دوستو اب چاند پر آباد کاری، کان کنی جیسے منصوبوں میں کامیاب کون ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔